Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. 2 years on, Kiran Pani Excise Office remains abandoned and staffless. Is public money being wasted or ignored? And now for the news in detail. The Excise Office at Kiran Pani Pernem, inaugurated 2 years ago to curb cross-border liquor smuggling, remains empty and abandoned. No officials, no staff and zero action from authorities. Has public money gone down the drain or is this sheer neglect? Sandeep Kamulkar investigates. किरण पाणी केरी हांगासर जी बिल्डिंग आसा माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता ती चेकपोस्ट आसा आणि हो एक्सायजाचो चेकपोस्ट आसा. तुम्ही पळयता ही बिल्डिंग बांधल्या आणि तशी आसा बिल्डिंग. ह्या बिल्डिंगेन म्हाका दिसता भितर कोण गेल्लो म्हाका दिसता कोणाकच याद नासतली. म्हाका दिसता इनॉग्रेशन केले आणि ही बिल्डिंग बंद आसा. फाटली 2-3 वर्सां जाली ही बिल्डिंग बांधल्या. बरी वेल इक्विप बांधलेली आसा. भितर सगळे खुर्च्यो बी सगळे हाडलेले आसा, नवे आसा, सगळे मटेरियल नवे आसा, बिल्डिंग नवी आसा. आणि हो इतलो खर्च वायफळ खर्च सरकाराचो केल्लो आसा. पण ह्या बिल्डिंगेन एक्सायज डिपार्टमेंटाचो एकय मनीस ना, ना जाल्यार कोणूच ना. भायर लॉक आसा. आता गव्हर्नमेंटाची प्रॉपर्टी समजू शकता आम्ही, पण ती कित्या खातीर बांधल्या, हाची गरज असलेली काय? The government erected a new excise checkpoint at Kiran Pani Pernem with hopes of halting illegal liquor flow across the state border. Yet 2 years on, the building sees no use, not a single officer posted, not a single check conducted. Is this just a eyewash for the public as their questions about wasteful expenditure mount? Sandeep Kamulkar, Gautami Gaonkar and Sanika Nagwekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Despite a PWD contract for waste removal, garbage continues to pile up near the Benaulim-Navilim junction along the western bypass. What was meant to be a clean corridor has turned into an unofficial dumping ground, now a growing eyesore and a daily nuisance for locals and commuters alike. Local residents report that the problem has persisted for over 2 years. The new western bypass, constructed to ease traffic congestion, is now surrounded by areas where garbage is regularly dumped, leading to unhygienic conditions. Locals complain that authorities have failed to take any effective action and the waste remains unclear despite repeated complaints. कमीत कमी ना म्हणल्यार 2 वर्सां जाली ह्या खबरेक. ही जी नॅशनल हायवे आहा हो न्यू वेस्टर्न बायपास हायवे आनी हांगा जे लोक रावता पळय सायडीन जे गार्बेज प्रॉपर्टीज म्हणून आहा थंयचे सगळो गार्बेज जो आहा हाडून हांगा लोक उडयता. तांकां मातशें तरी मनीसपण बाबा हायवे लोक वॉकिंग वयताय, चलोवन वयताय,
वास पळय म्हाका रावपा जायना, मुद्दाम हांगा घातला पळय तूं वास आनी हांव पळय मिनी संसडो जावन बसला. आमी PWD कडेन मागून कितले फाटी सांगले की हांगा कॅमेरा तरी बसया, तुमकां विक्टीम पळटलो कोण म्हणून. कितले फाटी आमी सांगले. आतां आमगे एंट्री मारीत आमी कॅमेरा दिता हाडून बसया म्हणून देखून आमी सांगले लास्ट न्यूजार, तर ते अजून येवन कांय पळोवपाक तयार ना. आनी हो हायवेचो इतलो व्हडलो गार्बेज जाला हांगा म्हणल्यार तो संसोड्या गार्बेज कित्याक दवरला, हांगाच करून उडया मरे तुमी. आमी सांगून पुरो जाला. हांव PWD कडेन मागता आनी जे गार्बेज कलेक्शन करता तेंचे कडेनय मागता की तुमी हांगा लक्ष दिवचे, चडान चड बेगीन जाता तितले ते काडून उडयचे, हांगा कॅमेरा बसयचे अशी हांव मागणी करता. आतां वास चड येता, वाज इतू येता बाबा पळय म्हाका बांदपा पाळी येला, रावपा जायना, थांबपा जायना इतू. आनी आख्खे ते सलून वाल्याचे चड आहा आनी चिकन वाल्याचे. हे लोकांक ते कांयच पाबंदी दिनाका म्हणटा गव्हर्मेंट, कित्याक हे सगळो जो गार्बेज आहा चिकनाचो सलून वाल्याचो हाडून उडयला हांगा, आख्खो पळय हांगा उडयला. मातशें तरी मनीसपण म्हूण आसता पळय ते ना. आतां गोवा आमगे गोवा पयली भाशेन गोंय उरोक ना, शिस्त म्हणटा ते ना. लोक हाडून जाण बुजून उडयता, तेंचेर कोण कॅर घेतलो आमी कोणा विचारपाक जाय. एक बारीक मनीस वॉकिंग वयता तेका देखून बरो त्रास जावपाक लागला. हेजेर सरकार लक्ष दिवचें हांव मागता. आमी आसात ते वेस्टर्न बायपास आसा नॅशनल हायवे 66 आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात जी गार्बेज हांगा डंप केले कडेन आसा, ही इतली डंप केले कडेन आसा की सांगपाचें न्हय. हांगा सद्या किडी पडले कडेन आसा, हांगा उबो रावपाक मेळना, असलो वास येता की पोटांत ढवळत सामकें कितें तरी जाता. हांगा लोक जे सरावंडींग रावतात हे हाडटा आनी हांगा गार्बेज उडयतात आनी ह्या गार्बेजीचो इतलो त्रास जाले कडेन आसा की हेवटेन जे कोण वॉकिंगा वयतात तांकां सुद्दां त्रास जाला, गाडी घेवन येता तांकांय त्रास जाला. ही नॅशनल हायवे 66 वेस्टर्न बायपास म्हणटा हेका. आनी ह्या वेस्टर्न बायपासचे अशें करून जर गार्बेज हांगा उडोवपाक लागले लोक, हे हांगान सगळी रस्त्याचेर गार्बेज उडयले कडेन आसा. आतां हेचेर मॉनिटरींग करतलो कोण? स्थानीक पंचायत करतली, म्युनिसिपालिटी करतली काय PWD करतली? जी माहिती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे जी हायवेचेर आसा ही हायवेची जे मनीस आसात त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिला त्यांनी काडपाची म्हण, पूण ह्या हायवेचेर कोण पळयना, हांगा तेंगेलो मनीस ना जाल्यार हेंकां कॉन्ट्रॅक्ट दिवन फायदो कितें जालो? ही गार्बेज हायवे कशी पडटा ती हायवेची मनशान काडपाक जाय आसा म्हणून त्यांनी एक टेंडर दिल्लो, पूण हांगा म्हाका दिसता ते मनीस अजुनूय हांगा कोण ना म्हणून आज ही इतली गार्बेज जाल्या. ही स्थानीक पंचायत जी आसा नावेली पंचायत ही काडटाली, हांगा बाउंड्री ना, खंय मेळटा ती बाउंड्री. म्हणूनच आज स्थानीक लोकांनी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन PWD हेजेर एक्शन घेवचें आनी गार्बेज जी आसा ही क्लियर करची म्हणून मागले कडेन आसा. Ramesh Naik Raut and Sanika Nagvinkar with inputs from Lindsay Menezes for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather, Goa has seen light rain almost every day this week, and that pattern is set to continue into the new week. IMD says showers will persist until the 12th of September, but no alerts have been issued. Rain is expected to be fairly widespread, though mostly in short spells, meaning sunny, humid conditions will return in between. This weekend is shaping up to be a warm one. On Sunday, IMD has predicted light to moderate rain with bright spells likely in the afternoon. The mix of rain, sun and humidity could make conditions uncomfortable, so staying hydrated and seeking shade will be key. The maximum and minimum are expected around 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. Light showers forecast until September 12th. No weather alerts issued, rain mostly in short spells with humid, sunny breaks in between. Weekend shaping up to be warm and muggy. Sunday forecast, light moderate rain, bright afternoon spells, conditions to feel uncomfortable. Stay hydrated and seek shade. Maximum and minimum temperatures on Sunday, 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.